ଯାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି? କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ଆମେ? ମତେ ଝୁଲିବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖ ଟିକେ ଦେଖି ଭଲ ଲାଗୁନି? ବସ ପଛ ଠେଲିଦେବି, ତମେ ଝୁଲ। ରଜ ଚାଲି ଯେ ଗାଇବାକୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆସିଛି ଏଇଟା ଗାଇବାକୁ। 2 3 स्टार्ट। हेलो हाय नमस्कार मु आपको स्वागत करती आज ब्लॉग को जोटी तो ओल्टा तो कहीदेली बुझीपारे कौन करवा। आज मैं आमर खंडपुरी सॉरी खंडगिरी निकटस्थ उद्यान आपण मैंने देखिए केते सुंदर प्राकृतिक वायु जोटा पवन आम भाषा कहुए से पूरा प्रवाहित होती अति रंग तरंग भाव में मुझे दोली झुलुची से पुणी मु निजे निजे झुलुनी वायु मत झुल दूसरी पवन द्वारा ऑटोमेटिक झुलुची। तो बैकग्राउंड रे अच्छी आमर जी दीदी आपण मैंने देखिपार नी चाहिए भी देखा जब चाहिए तो बुले देखेदेवी टे दूर अच्छी तो कैमेराटा मो हाथ पाइबानी किंतु कौन करवा बुलिया तो आसचु कैमरा को देखी कहबो ना मोबाइल देखी कहबो बा कैमेरा को देखी कहबो। तो बुलिया को आसचु बहुत भल लागुଛି शांति लागुଛି पीसफुल प्लेस आउ हैप्पी हैप्पी फील होची मन रे अलग प्रकार सिहरण खेली जाउची आउ जहाँ अच्छे साहित्यिक शब्द प्रयोग करि परिबी किंतु करिया पइका मु चाहुनी आउ जगह बहुत वंडरफुल जगह है। तो आउ कौन करवा दोली तो खेलुची आपण मैंने बहुत सारा जिनस बुले बुले देखी ये हूँ गछ देखिपे ये भी गोटे गछ ये गोटे दोली ये गोटे दोली मतलब सराउंडिंग मतलब ये करिवु से बीच कलर समर देखे देबो बस एबे बसी खाल दोलीटा खेलुची ना हति देखे पारिबोनी। छोट पिला माने दोली खेलना आपण को जाननांदी छोट पिला बा जतै दोली हमरे पाठ पढुछ आपण को जानिबे तो सो सेति बे हम भी जिल्ला बुलुची आ देखि पारबे आपण को पछ गोटे शौचालय भी अछि इंग्लिश रे टॉयलेट भी लिखा है आपण भाबते कुछ भी कहि दोछि किंतु कोन करबी जहाँ अछि से तो कहिया पड़िबो ब्लॉगिंग रे आ किछि नै सब कहिया पड़िबो। हां किंतु कंटेंट बेसी आनी थाने किंतु लोक नहांती हम ब्लॉग रे आसिया पई हम बेसी कंटेंट आनी परिबुनी। कोचिक तो जिंस कहि दो हां निजरो ही कंटेंट आनी की ब्लॉग रे ढालिया कथा आपण माने एंटरटेन हेले गल आमे एंटरटेनमेंट करि पारिले गल बस आ बस एती कहिले मो भले आछि कि दोली रे झुली पारिबे कारण दीदीटा खाली पड़िछि ऑलरेडी हम पैकअप हो गेलछि। हां ती कहि मु मोर वक्तव्य शेष करछि जदि किछि त्रुटि रह जाइतिबा तो आपण माने आपण मान निकट रे मु विनीत अनुरोध करूछि कि आपण माने मते क्षमा करि देबे आ आशा करूछि आपण माने खुशी हेबे सुनि सराउंडिंग पूरा विजिट कला टाइम रे आपन को देखे देबो सराउंडिंग रो वाइब ता केमती आसुची कोन हैला बस एती की एबे कहि की हां हां बस वर्तमान अभी एती की ही कहूची ए चलो चल झुल चल झुल चलो ओ हो एटा कोन उडी पळे आसुची ये छुआड़ा वर्तमान खाली झुलिबा पई झुलाडा खजुची हेले हमको देखा जाउनी कोडे जाके हम झुलिबो एटा तो सब बसी छंदी लोक सब हम जाई कोडे झुलिबो हमको जागा मिलुनी आ झुलिबा पई कोडे कोन मानन को देखि दोसिरा कंडक कहबे बा ना खुई डॉग तो जीवन में के डॉग देखि छ ना लोग गाइस को सॉरी डॉग ना ना डॉग नु देखि छ म अजा गाई देखि छी हां अजा गाई क्रेन बा क्रेन हो सर क्रेन टाइटर डॉग तो म अजा गाई देखि सॉरी एक्चुअली मु किछ रॉन्ग रे भी कह देथि त आपण माफ कर देबे बस एटा होची एटा गाइस समस्त माइट माफ करिए आगो छाड़ी डॉगटा मो अजा गारे मु गले मो अजा गारे गोटे गाधेवा पई गोटे ये अछि पोखरी
ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଡକ୍ ଦେଖା କାଉ ଭଳିଆ ସବୁ ସରି କାଉ ଭଳିଆ ଡକ୍ ନୁହଁ ସରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭୁଲରେ କହିଦେଲି କଉ କଉ କହିଦେଲି ମାଛକୁ ମୂଷା ବାଘକୁ ବିଲେଇ କଙ୍କଡାକୁ ସାପ କହିବା ବିଲେଇ ନା ନା ଏମିତି କେବେ ବି ମୁଁ ଭୁଲରେ କୁହେନି ଆଜି ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ କହିଦେଲି ସେଟା ଡକ୍ ବୋଲି ଡକ୍ ଟା ମୁଁ ଆମ ଅଜା ଗାଁରେ ଦେଖିଛି ଆଉ ମତେ ସେ ଡକ୍ ଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ସେଟା ଉଡିବାକୁ ଚାଲିଗଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡକ୍ ସେମିତି ମିଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମିଳନ୍ତିନି ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଇଲ ଡକ୍ ଟା ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଜି କଣ କରିବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଚକ୍କର ଏଟା ବସିକି ଚକ୍କର କାଟିବେ ଏଇଟା ମଧୁସୂଦନ ପାର୍କ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ଖଣ୍ଡଗିରିର ଅତି ସରି ଅତି ନିକଟସ୍ଥ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆମର ମଧୁସୂଦନ ପାର୍କଟା ଅତି ନିକଟସ୍ଥ ମଧୁସୂଦନ ପାର୍କ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟ ଗାର୍ଡେନ ଏଇଠିକି ଆସିଛି ତ ବସିଛୁ ଯେହେତୁ ସେଇଠି ଆମକୁ ବସେଇ ଦେଲେନି ଯେହେତୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୋଳିଟା ବୋଲି କହିଲେ କିଛି ଖରାପ କହିଲେନି କିନ୍ତୁ ରାଗିଲେନି ବି କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ବୁଝି ବାଝି ପଠେଇଦେଲେ କହିଲେ ସୁନା ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଯାଅ ସେପଟେ ତମ ପାଇଁ ବଡ଼ ପିଲା ଦୋଳି ପଡ଼ିଥିବ କୋଉଠି ଝୁଲିଯିବ ଆମେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲା ଦୋଳି ପାଇଲୁନି ସେଥିପାଇଁ ଚେୟାର ଉପରେ ଆସିକି ବସି ପଡ଼ୁଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଦଳିରେ ଝୁଲିବା ପାଇଁ ଦଳିଟା ମିଳୁନି ମୁଁ କୋଉଠି ଯାଇକି ଝୁଲିବୁ ଝୁଲଣାଟା ମିଳୁନି ତ ଆମେ ଯାଇକି ବସିଛୁ ଗୋଟେ ଚେୟାରରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଉ ଆଜି ପୁଣି ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ ହେଲେ ଇଏ ତାର ମତେ ଡାକି ଦେଇଛି ରୁମକୁ ଆସ ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମିଶିକି ଦେଇଯିବା ବୋଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ କୋଉଠି କୋଉଠି ହୁଏ ମିନିମମ୍ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଯାଇକି ବି ଆମେ ଜଗୁ ମାନେ 2-3-4 ଘଣ୍ଟା 2-3-4 ଘଣ୍ଟା ସରି 2-3 ଘଣ୍ଟା କୋଉ କୋଉ ବେଳେ 4 ଘଣ୍ଟା ବି ଆମେ ଜଗୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ କେବେ କେବେ ତାଙ୍କର କିଛି ନର୍ସିଂ ଇଏରେ କାମ ଥାଏ କିଛି ଥାଏ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ଆମର ଲେଟ୍ରେ ହୁଏ ତ ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ବାହାରିଲି ଲେଟ୍ରେ ଟିକେ ତାପରେ ଇଏ ତାର ମୋର ରେଡି ହେଇକି ପଳେଇ ଆସେ ବୋଲି କହିକି ନିଜେ ତାର କ'ଣ କରିବ ରେଡି ନ ହେଇକି ତା ରୁମ୍ରେ ବସିଛି ଆଉ नो गाइस ନାଇଁ ଗାଇସ୍ ସେଇଟା ହିଁ ସତ ନାଇଁ ଗାଇସ୍ ତ ତାର ଲେଟ୍ କରିଛି ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଆସିଛି ଜଗିଛି ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଯାଇକି ଆମେ ସେଟା କ୍ଲିନିକ୍ ପଳେଇଥିଲୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିଲୁନି ସିଏ ମୋ ଉପରେ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ କରୁଛନ୍ତି नो